محمود کالو پارێزەر ji pirsûsê wê bi merhebê dembaş. Dembaş. Belê mamosta destpêkê û vê konferansê yan vê kongrê tu çawa nirxîneyan tu çawa dibînê? Spas ora em dibînin va konferans û va konferansên çê dibe em wek dibînin ev xas tiştekî taybet bi Partiya PYD ye û her kesê di dor wê re difertilin. Em wek Encûmena Niştimanî Kurdî û pir kes ji çalakiyên civaka sivîl û kesên eşaîr û kesên ji bajarê Kobanê pir ji wan em dibînin ev tiştekî xas û tiştekî taybet bi PYD ye. Xerabûna Kobanê hat xerabkirin, Kobanê hat wêrankirin, ne ji heqê partîk tenê ew bê fikirê lêkirina wê yan çêkirina wê ye. Em dibînin va tişta lêkirina Kobanê û her tiştê xas bê piştî wêrankirina wê dibe müşawara çêbiba bi her kesên qîwê siyasî û fealiyetê mujtema'el medeni çalakiyên civaka sivîl li ser erdê tevên eşaîran dibe ev tişta bata fîkirin bi wanara û müşawerê wanara. Ew va tişta hatî va konferansekî xas bi Partiya PYD ye. Em dibêjin pir wek ji welatiyên Kobanê piranî wana em nerazîbûnê xwe bêlê dikin li ser. Ji ber wê hetanî programa konferansê dest pê dike ayekê Beledî Amed gotin awane ê ditiyan amişî tenfîzî a muqataa Kobanê kek Enwer Muslim ê siyan dest pê dike ji gotina Xetîb Dicle ê dawî ji gotina PYD bixwe ye. Em ji vê dibînin va tişta tiştekî bi tenê zihniyeka hana îqsaiye zihniyek ku kesekî qebûl nake şerakê qebûl nake em dibînin tiştekî şaş e تشتكي شاشة من ناحية قانونية وناحية سياسية وناحية معنوية وإنسانية. بله ما مستا بله. بله دنارينا تدا اف عالی و رخصتن و پارتین دوی کنفرانسی دا بشدار بونا و کاربن بریار نابدن دبرجواندیا کوبانی دا و کاربن تشتکیش کوبانی را بکن. نا ام دبینن اولا نکن تشتکی بکن جبر پر رخصتن و پر پارتین حاضر نبونا مثلا انجمن نشتمانی کردی لکوبانی حاضر نبویه جواکی سیویل لکوبانی حاضر نبویه هيا عشائرا حاضر نبوية داخل اشتغال تركتي حتى بارت ديمقراطي كردستان العراق حاضر نبوية بيتري تحسن هانا قيوان سياسي لسان عرضي او كسران حاضر نبوية جبارده اولا نكان تشتكي بكن او زهنياك اخصائية زهنياك فردية ام دبين تشتكي بقالك شاشة وبتايبتي تقلقرن وشكرنا تحويلها كوباني بيتري شمبل هكتار حرب ببي موزقانه ام بدين جيت مرحتي بونه لجام حركه كردن نبت حاجه زي كوباني تاني ما مستا کنگر دست پیکر لیتو آلی ناو دولتی تدا بشدار نبون دنارینا تدا شما آلی ناو دولتی دوی کنفرانس دا بشدار نبونا بيقومان آلی ناو دولتی و حاضر نبنا جبر تشتكي ني شرعيه تشتكي نا قانوني تحويلها برديين كوباني ببن مزخانه وقت متحفش برد ماضي حفظان تقرير ديان جعلان العالمي لحقوق الانسان ايكواتي اعتماد كرنج قرار جمعيه العامه للامم المتحده بصالة شلو حيشتغل ببيجي نابع كتكي تجريد بكي جمولكي وي خاص برنجتي تعصفي ديان تشتكي مخالفه القانون المدني ذا قانون حتى النصوص واللوائح الدستوري ذا تشتكي مخالفه جبرفه كسك حذرنا به وهجر قوون دخازن أستانا من نصوص القانون إهانة دولي ودستوري قانون المدني السوري حتى الدستوري السوري أستانا جوارا شيروبا بكن باش أنا خواج آلية ياسايا ناف دولتي و پیاده جير درنا که ویان نجمع فيويا و پارچه آمازن جي كوباني بكي موزخانه لی او دبیجه من خوین دایا و من بروانی دبر كوباني دکریا جبرویا که اف ما فهمنا و نچاوا ویا که دبینن كوباني كوباني بارتيتي كوباني كوباني حسكي حرمته ريزو حرمته مش كاسن خون دايره براسي كوكاسي هانا خون داي جبو حكاسك فجر مالي خو فجر ملكي خو نجبو مالو ملكي وانا بدا وقت مزخانه او كسانا كنها صاغبنا ريزو حرمته مجوانا ام شريف البروانا تونين او كسانا كن صاغبنا او كسانا البربي برياره بسكين انا بقناعتي من ما مستدوی کنفرانس دوی اف بریار وری اریکرن اج همو آلیان و او دمی دماکو هات اریکرن و نه چبکن ام وك قوائن سياسي وك شالكين جواكا سيفيل وك وكاسين عشائر
ما نهائي دفراتين توكرين يعني حطاني امكان لبيش محاكمه دولي ودعوي بين حركان دين ام هيدار برانكي كي قانوني ام مثلا بيح الكرنج بر ام مثلا نم مثلا شرعيه ام وقت كردكو ام دخازن ام مجتمع مدني بنكو ام دبا ام قانوني احترام بكل وام كي غيري وقت غيري خبنا قانوني احترام نكرن قانوني احترام لكن يعني مسألته اللي والله مكور رجال بيا باش حتى منهم ليش حقا كاسه جدينا بدي اريد ام تفرقنا اللي كاس انا راديكال اجي وقت خنزن ودان تشتان دست خدنا سر يعني دبيشن غنائما يعني زبانتنا ام بدي حالي ده امشي ورانا فرقنا كان ده كان بتشتكي بيجم ده الناحيه القانونيه ده المبادئ العامة قانون الدفاع انما خصص لعمل معين لا يجوز باي حال من الاحوال تجاوزه الى ما سواه، بمعنى انه اف مالنا اف دكاننا اف محلاتنا تشيبونا منفعه خاطره نجم منفعه عامره، يعني حتى انا كنت كنت بيجن ايكو كونجر بند بيجن امي وانا تعويض بكنا، حتى بجانب التعويض حتى تعويض وتعويض نشرعي بجبر ما طاش حيشتان فقرات انجاز القانون المدني السوري بجد بالاملاك العامه من الاملاك الخاصه او انا فقط مخصص للمنفعه العامه، يعني الاملاك الخاصه كنت استملاك بكي حتى طبعا قرارات استملاك شحنات انا كذا واجهنا مشروعات قانونيه حتى كنت املاكي عام كنت استملاك بكي تهابوني املاك خاصه بدل مثلا مشروع حتى ولا كنت تعويض بكي مثلا مسألة شرعيا مسألة قانونيا نجي رازقين الجم نل ديوان سياسي نشلكين جفاكا سيفيل نلجم عشائرا نلجم كاسين كوباني بقناعات ما أز بيجم هاجر باس اشتاقوا هذا سري وسري شاف فرمازج حتى في رجبه بأز هي بدارم برادرين ما تفهم هذا جبت قرار زجرن أز بيجم جبر قرار نقرار شرعية ونقانونية نجي دوار إنساني ده نجي مع دوار معنوي ده. گەلەک سپاس محمود کالۆ پارێزەر ji pirsûsê birêya telîfonê tib me re bûyî.